ration and moral in today's education. So, but apart from education, we have our guest participants, which are completely different from different backgrounds. They are Shabnam Begum, who is Taekwondo gold medalist, martial art and physical trainer. Then we have Sushmita Deka. She is a national and international classical dancer. Also we have Shumida Chaudhary. She is a classical and modern singer. And the last we have Dikshit De. He is state and interstate yoga champion. So let's begin. I would like to start from Shabnam Begum. As you are Taekwondo gold medalist as well as martial art and physical trainer. So apuni horur pora apunar education as well as যেটো আপোনাৰ co-curricular activities আছিল এইবিলাক আপুনি ভালকে আগবাঢ়াই লৈ আহিছে সো আপুনি এটোৰ মাজত বহুত প্ৰবলেম তাৰ পিছত আপুনি বহুত বস্তু আপুনি ফেস কৰিছে তো আপুনি কি ফেস কৰিছে আৰু কেনেকৈ আপুনি ওভাৰকাম কৰিলে এটো আপুনি অলপমান জনা আমাৰ সকলোকে আৰু প্লাস এটোত মানে আমাৰ সব আজি ইউথ মানে inspired hobo pariba apunar because you are in such a stage where every youth want to look forward to you and want to inspire by you. So please. Prothome moi projection foundation dhonyabad janabon korisu mu yate matar karone man thiyada occasion moi taekwondo khorur pore kheli hisilu school level pora moi south point korisilu tar principal sir ma'am bur bahut help korisile kitiba eneko hoy khelar logot mor exam ahi pore এতিয়া সারে বহুত হেল্প কৰিছে সাৰৰ লগতে প্ৰিন্সিপাল সাৰৰ লগতে আমাৰ যোনবিলাক টিচাৰ্স মেম থাকে ক্লাছৰ ইহঁতি বহুত সহায় কৰে মানে কিতিয়া এনেকুৱা কৰা নাই যে মই খেলা যাব নালাগে এক্সাম দিব লাগিব যদি খেলা যাব দিয়ে কিতিয়াবা আহি কেনে এক্সাম দিলেও হয় বুলি কয় স্কুলৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছো দেন আহি গ'ল টাইকোৱাণ্ডোৰ কথা মই টাইকোৱাণ্ডো স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া সাই ষ্টেডিয়াম বুলি কয় তাতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তাতে খেলিছিলোঁ মই তাতে যেতিয়া ৰাতি আহিব হয় মাৰ লগত যাওঁ মায়ে মোক আনা নিয়া কৰে ৰাতি ট্ৰেকাৰ নাপাওঁ আমি দেউতাই মানে দেউতাৰ কাম থাকে দেউতাই সদায় আনা নিয়া কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা লৈ আহে মায়ে মানে প্ৰায় মোৰ লগত মায়ে থাকে আহা যোৱা কৰোঁতে ৰাতি ট্ৰেকাৰ নাপাওঁ বহুত দেৰি হৈ যায় ট্ৰেকাৰ নাথাকে তেতিয়া মানে ট্ৰেকাৰ অহাৰ লগে লগে দৌৰি যায় কাৰণে ট্ৰেকাৰত চিটটো লওঁ আৰু মা আৰু মই যাব লাগিব নহ'লে আমি আধা ৰাস্তালৈ খোজকাঢ়ি যাওঁ কেতিয়াবা তেনেকৈ হৈ মানে ৩-৪ বছৰ হৈ গ'ল তেনেকুৱা টাইপে চলি আছে ট্ৰেকাৰত অহা যোৱা কৰি আছোঁ তাৰপিছত নিজে বাহিৰত দেউতাৰ বাইকখন থাকে নিজে ষ্টাৰ্ট দি কেনে থাকোঁ ষ্টাৰ্ট দি কেনে এনেই খালি এক্সিলেটাৰটো দি থাকোঁ লাহে লাহে ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে দেখাওঁ শিকাই দিয়ে এনেকৈ চলাবা এনেকৈ গিয়াৰ দিবা তাৰপিছত দেউতাই দেখিলে সদায় অলপ চলপ চলাব পাৰিছে তাৰপিছত দেউতাই মোক বাইকখন শিকোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাইক চলালোঁ মোক 17-18 ইয়াৰ্ছ নহ'লে মা আৰু দেউতাকেইটা অকলে বাইক চলাব দিয়া নাই সদায় সিহঁতে মোক পিছফালে বহিহে চলাব দিছে বাইক চলালোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ অহা যোৱা কৰিলোঁ আৰু ট্ৰেকাৰটোৱে মেইন প্ৰব্লেম হৈছিলে অহা যোৱা কৰি ৰাতি দেৰি হৈ যায় স্পাইৰিং যেতিয়া থাকে আমাৰ স্পাইৰিং থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যায় কাৰণ ষ্টুডেণ্ট বহুত থাকে তাতে আমাৰ তেনেকৈ প্ৰব্লেম হ'ল মাজে সময় মাহঁতক ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কয় ছোৱালী হৈ কিনে টাইকোৱাণ্ডো শিকিব দিছ দুখ পাব মুখত দাগ হ'ব হাতে ভৰিয়ে দাগ হ'ব কি হ'ব ফিউচাৰ কি হ'ব তাই মাহঁতে সদায় মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে মা দেউতাই কেতিয়াও মোক মানে পিছুৱাই আহিব দিয়া নাই সিহঁতে সদায় মোক আগুৱাই লৈ গৈছে I would like to thank principal of South Point School as well as your parents for supporting you so much. And I would like to ask you what are the importance of Taekwondo in every youth and why youth should learn Taekwondo martial art and please tell us. Not only Taekwondo বুলিয়ে নহয় self defense আজিকালি দিনত self defense টো বহুত দৰকাৰী হৈ গৈছে সব জেগাতে আমি দেখিব পাৰোঁ বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনসিডেন্টস হৈ আছে ছোৱালীক আজিকালি self defense লাগে টাইকোৱাণ্ডোৰ জৰিয়তে টাইকোৱাণ্ডো বুলি নহয় জুডো আছে কেৰাটে আছে সব আমি শিকিব লাগে নিজৰ সেইখিনি থাকিব লাগে মানে অলপ যাতে আমি নিজৰ সেফটিটো নিজৰ ৰাখিব পাৰোঁ as well as being fit anything for fitness আজিকালি লাগে লকডাউনত বহুত মানুহৰ বহুত মানে বেমাৰ হোৱা হৈছে ফিটনেছটো আজিকালি দিনত লাগে জিমত যাব নালাগে এটলিষ্ট ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিব পাৰে মৰ্ণিং টাইম নহয় ৰাতি ডিনাৰ কৰাৰ পিছত টাইম হ'ব লাগে অলপ নিজৰ কাৰণে এটলিষ্ট 30 মিনিটছ ওলাব লাগে মানুহে ফিটনেছ লেভেলটো ৰাখিব লাগে few exercise you want to tell তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰলি এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ নৰ্মেলি সবেই একো এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰে সব মানুহে সবৰে বডি টাইপ বেলেগ বডি টাইপৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এক্সাৰসাইজ থাকে কিন্তু খোজকাঢ়াটোতো সবেই কৰিব পাৰে এইখিনি নি প্ৰব্লেম থাকিলে অলপ হ'লেও খোজকাঢ়িব পাৰে ৱাকিংটোৱে মানে বেষ্ট মই দুটামান চেল্ফ ডিফেন্স দেখাই দি আছোঁ মই ক'ৰবাত গৈ আছোঁ ধৰক ফটকে কোনোবাই মোক হাত ধৰি পকৰি মই কেনেকৈ হাতটো এৰিম মই যাব লাগিব কি কৰিম জোৰছে পকৰি নিজৰ হাতটো ধৰি ল'ম
তলৰ ফালে টানি কেনে যাব পাৰিম হয়তো যাব খুজিলে যাব পাৰিম বা মাৰিব ইচ্ছা কৰিলে তাক মই মাৰিব পাৰিম এইটো ফাৰ্ষ্ট নিজৰ হাতটো পকৰি লৈছে এবাৰ ধৰি কেনে তলৰ ফালে টানি দিব লাগিব নেক্সট আহি যাব চুলি ধৰি ল'ব কেনেকৈ যাম যাব খুজিলে সেই চুলিটো টানি ধৰি দিব যাব নোৱাৰিম মই তাৰ হাতখন নিজৰ ফালে নিজৰ মাথাৰ ফালে টানি কেনে তলত বহি ঘূৰি দিব লাগিব ঘূৰি দিলে তাৰ হাতটো ভাঙি যাব তেতিয়া Thank you so much. Now I would like to ask Shushmita Decker, as you are national and international classical dancer. So same question, if you apuni korur pora agbari ahise to apunar to dance life surely study logote apuni kiba eta beleg kori ase to apunar problems study hoboi kiba na kiba so apuni ki problems paise face korise Actually problems যেতিয়া আহে মানে দুটা মানে একেলগে সাইমালটেনিয়াসলি কৰি থাকিলে মানুহে প্ৰবলেম বুলি ভাবিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট থিং প্ৰবলেম বুলি ভাবিলে কি হয় মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি যায় মানে কামটো মই প্ৰবলেম আছে মই পঢ়াটোৰ লগত এইটো মেচ কৰিব পৰা নাই just kind of ষ্ট্ৰেছ হৈ যায় দুটাই সমানে ফোকাস কৰি বুলি যেতিয়া পজিটিভিটিৰে আগবাঢ়ে তেতিয়া কাম দুটাই সমানে ভালকৈ কৰিব পাৰে মোৰ প্ৰবলেম চাইছিলে যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ এইচএছ দিছিলোঁ তেতিয়া ডান্সিঙৰ লগত এইবিলাক মানে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ক্লাছ 10ত আৰু ডিপ্ল'মা লৈছিলোঁ ফাৰ্কেটত সো বহুত মানে ৰিহাৰ্সেলত যাব লাগে ৰাতি 8টা মানলৈকে ৰিহাৰ্সেল কৰোঁ তাৰপিছত মেট্ৰিক একদম মানে একমাহ আছে মেট্ৰিকলৈ তাৰপিছত মানে পুৰা ডান্সত ফোকাস কৰি মানে ৰিহাৰ্সেল কৰিব লাগে সো মানে এটা কাইণ্ড অফ মানে প্ৰেছাৰ হয় কিন্তু মানে সেইটো মই চেলেঞ্জ বুলি একচেপ্ট কৰি লৈ কিনে মানে দুটাই একেলগে কৰিছিলোঁ মানে যিকোনো মানে কাম আহিলে মানে এইটো একচেপ্ট কৰি লৈ কিনে আগবাঢ়িব লাগে Very good. Is dancing an appropriate field to excel in future for the youth? Yes, exactly. আজিকালি ইমান কম্পিটিশন হৈছে মানুহে অনলি নট অনলি ষ্টাডিজ আজিকালি ষ্টাডিজটো কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি ষ্টাডি নহ'লেতো কেনেকৈ হ'ব মানে ষ্টাডিটো লাগিবই ডেফিনেটলি তাৰ লগতে আজিকালি পেৰেণ্টছবিলাকে বহুত আপ টু ডেট হৈছে যে বেলেগ ফিল্ডত দিয়ে চ' মই আৰু বিচাৰোঁ যে পেৰেণ্টছখিনিয়ে মানে আৰু বেলেগ ফিল্ডত ছিংগিং হওক ডান্সিং হওক চবতে হেৰি কৰিব লাগে কিন্তু মানে কেতিয়াবা মানুহবিলাকে এটা ষ্টেৰিঅ'টাইপ থিংকিং হয় যে এই ডান্স কৰি খাব নেকি পিছত তুমি কি বিয়া হোৱাৰ পিছত এটা কাইণ্ড অফ ডান্স কৰি থাকিব নেকি এনেকুৱা কুৱেশ্যন মোৰ তাতো আহে এইটো আহি যায় কিন্তু সেইটো মানে আগতে বহুত আছিল এতিয়াও কিছুমান মানুহৰ মেণ্টেলিটি আছে সেনেকুৱা তুমি কি পিছত গান গাবা নেকি তুমি কি খেলি থাকিবা নেকি মানে এটা কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰে মানুহখিনিয়ে কিন্তু সেইটো কুৱেশ্যন আজিকালি ইমান কম্পিটিশ্যন মানুহে আজিকালি বহুত এনেকুৱা আছে যোনে ডান্স কৰি গান গাই খেলি কিনে নিজৰ আৰ্ণ কৰি ইনকাম কৰি কিনে আগবাঢ়ি আছে You want this as your future or you want to do some job in future? I want it as future, but এনেকুৱা নহয় যে মই মানে পঢ়াটো মই কৰিব বিচাৰা নাই মই পঢ়াৰ লগতে কিবা জবো চাম কিন্তু my main aim is to become a dancer at last. Okay. Something about National Youth Day as we are for here. Yes. মই এটা kind of research কৰিছিলোঁ মানে মোৰ কোৰ্ছ ওপৰত আছিলে মানে ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ মানে প্ৰি আৰু এমিজ COVID-19 ওপৰত মানে COVID-19ৰ আগত কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ আছিলে আৰু COVID-19ৰ পিছত কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ হৈছে টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মানে এটা কাইণ্ড অফ টিচাৰ্ছৰটো ডেফিনেটলি ষ্ট্ৰেছ হৈ গৈছে মানে এক্সামৰ লগত ষ্টুডেণ্টক কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰাব লাগে ঘৰত থাকি কিনে আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকে মানে কোপ আপ কৰিব লগা হৈ গৈছে মানে কোৰ্ছৰ লগত ইভেন আনকি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এভৰিথিং ঘৰত বহিয়ে ফাইনেল হৈ গৈছে এইবাৰ চ' মানে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টিচাৰ্ছখিনিয়ে আৰু ইনষ্টিটিউটবিলাকে যেনেকৈ কলেজ হওক মই বেচিকেলি ষ্টাডিটো কলেজেছৰ ওপৰত আছিলে গুৱাহাটী চিটিৰ মানে কলেজবিলাকে মানে ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল কাউন্সিলিং এক্টিভিটিছবিলাক মানে টিচাৰ্ছক দিব লাগে আৰু ষ্টুডেণ্টছকো দিব লাগে চ' ডেট টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্ট একেলগে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি কিনে এটা মানে ভাল এটা কমিউনিকেশ্যন হেৰি কৰি মানে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কমিউনিকেশ্যন গেপটো মেইনটেইন ৰাখি কিনে চ' ডেট ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে মানে ষ্ট্ৰেছ ফিল নকৰে যে ডিপ্ৰেছড হৈ নাযায় যে মোৰ পঢ়া মানে মই কেনেকৈ পঢ়িম এনেকুৱা টাইমত এক্সাম কেনেকৈ বহুতৰ হৈছে ইনফেক্ট মোৰো হৈছিলে এনেকুৱা টাইমত চ' সেইটো এটা দায়িত্ব হয় যে কলেজবিলাকৰ ইউথবিলাক যাতে এইটো সময়ত যাতে ডিপ্ৰেছড হৈ নাযায় সেইকাৰণে কলেজ আৰু ইনষ্টিটিউটবিলাকে মানে ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজ আৰু মানে ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰ্ছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যাতে ভালকৈ মেইনটেইন হওক তাৰে কাৰণে এক্টিভিটিজবিলাক আণ্ডাৰটেক কৰিব লাগে মোৰ মানে ৰিচাৰ্চটোত মানে সেনেকৈ মই পাইছিলোঁ চ' সেইটোৱে মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে টিচাৰ্ছ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মানে বিশেষকৈ কলেজবিলাকৰ যিহেতু আমি চব ইউথ চ' ডেট বেটাৰ কপাৰেশ্যন এটা হওক বেটাৰ মাইণ্ডছেট এটা হ'লে ভাল এটা হেৰি
ষ্টাডিজ হওক এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ্ছ এক্টিভিটিছ হওক
you are classical and modern singer. So how does singing help to motivate youth? Thank you so much to Project Soul Foundation for inviting me to the auspicious occasion of National Youth Day. Music is something which I have been learning since I was 4 years old. My first stage program which I did was with my mother, and then I was just 2.5 years old. So everyone was like, she's singing at this age, so you should like make her go to a music college or something so that she can excel with music or learn music properly. So I was too small that time, and gradually when I grew up, my parents put me on a music college, and then I started learning music under the guidance of Sri Tanushri and later Sri Maitri Das Bhumi. So the first thing, music motivates me every time. Especially this year, 2020 was something which we all didn't expect at the beginning. It was like we were all good with our friends, and I just passed my matric exams this time. And I had plans like after that I'll go with my parents somewhere, like I have a holiday and then I'll enjoy. But nothing happened. I just kept sitting at my home, and that was really depressing. I used to call my friends. They also used to. We are the unluckiest batch. We didn't get anything. We were we are sitting home now, and every batch got the chance to go or be with their parents. They got chance to roam around, and at that time I used to feel like, why us? Like it would have happened with any other batch. Why us? So at that time, like music was something which really motivated me. The last year, 2019, I was quite detached because it was matric exams, and so when I came into 2020, I got some time for myself. Like I could give more time to music or things which I like. I started doing like music. I started participating in music competitions, and then I felt like, yeah, the things which I had forgotten, because obviously when we grow up, when we are in class 9, 10, there's a pressure like you have to study hard, you have to do good in exams. And I must say there was a pressure, but I must also thank my parents and teachers. I am a student of South Point School, and I must thank my parents. They never said me like, you've got low marks because of music, maybe you went for this competition, maybe you got less marks because of that. Or they didn't say me like, why did you get less marks? They have always motivated me like, you should work hard, next time you will get better. Even if I get less marks now, they will say the same thing. I have trust on them. And same with my teachers, they have always motivated me like, there's a function, Sumedha, come and participate in this. There's a national level competition, come and participate, you'll get a certificate which will be like useful in future. Or a program where I can get some dignitaries so that they can hear my singing. So I never used to get such time before 2020, honestly, because there were I used to have school, then classes, then I used to take rest, and then I had no time. Like so 2020 just gave me time, and whenever I used to feel depressed or low, I used to sing a song, or else listening to music under headphones is the best feeling someone can ever have. So everyone, even people who can't sing, or they say that mera sur nahi lagta, mera taal nahi aata. But the thing is, whenever you see a person like you're feeling depressed, even if you're not depressed, even if you're happy, you want to listen to a song, yeah, I like that song. They'll always have a choice of song. So I feel music is motivating for everyone, and music is something which can make you happy, which can make you forget your sorrows and make you feel happy, inspired, and this can motivate you, inspire you in every way. And Swami Vivekananda was himself a very good singer. He had written songs, and he is a great inspirer. And he had quoted that music is the greatest art, but if you understand it, it is the greatest worship. So that's what music is, equal for everyone, and I guess it's the best way to connect to everyone. Thank you so much. And anything for the National Youth Day?
Yeah, National Youth Day, actually, I must say that this is a very special day for people of this generation, because nowadays people are engaged with activities which are, not good at this age, I must say. But in my field of music, I must say, like, if people can devote their time to some extracurricular activities which they like. It's not necessary that they like music. They may like something Some else. other field. Yeah, and everyone has a field. Maybe they don't excel it. Sometimes, like, people, when they grow up, they realize, like, yeah, I had that quality, but I never worked on it. So I guess nowadays we are getting opportunities. Almost every school is trying to promote extracurricular activity. So I must say that parents also, and along with students are the main persons who are going to perform. So I guess they should express their views, like, I want to do this or I want to do that, so that like, everyone can support them, and we are all there to support everyone. So that's all. Is there any specific song which you would like to dedicate for our youth on this day? Specific song. Okay, I used to listen to one song like, which always used to motivate me. I never sang that song in any function or something, so I'll try to sing that a few Yes. lines of it, but I don't know how it will be. But it really motivates me whenever I feel sad or depressed, like the day isn't going well, or I'm not able to cope up. So this song really helps me, so I'm just trying to sing it. कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, इखलात जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनूं की आंखें अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। Thank you so much. And this song motivates us also. Thank you so much. So I would like to move to Dikshit De, as you are state and interstate yoga champion. So in our today's generation, what happens? Youths are getting spoiled due to drinking. They are more involved in drinking, smoking. So these are the things parents wants to control, but they are unable to. So is there any scope in yoga which can heal, which can prevent the smoking, the habits of drinking? Please keep that. थैंक यू प्रोजेक्शल फाउंडेशन मुझको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, प्रोजेक्शल फाउंडेशन सॉरी। सो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं हमारे माइंड में। एक फिजिकल हम लोग सब लोग देख के बोल सकते हैं कि नहीं ये लड़का ठीक है, नॉर्मल है, बट मेंटली वो क्या फेस कर रहा है वो कोई नहीं जानता। हम लोग दिन में 80,000 थॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जिनमें से नेगेटिव थॉट्स 70,000 नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। तो वो चीज़ हम लोग को वो करती है कि हम लोग स्मोक करें, हम लोग वो चीज़ को कमाएं। मतलब स्मोक करने से क्या होता है, हम लोग का ब्रेन का मतलब थॉट्स कम जाता है, तब हम लोग एक दूसरे स्टेट में होते हैं। तो बेसिकली योगा क्या करता है कि अगर आप योगा हम लोग जब भी सुनते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आपको कोई आसना करना पड़ेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली एक पोजीशन में बैठे हो ऐसे नॉर्मली, अब बस 10 मिनट्स बस अपना ब्रीथ पे फोकस कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो आपका फ्रंट इधर में है वो आपका, तो वो चीज़ जब आपका स्ट्रांग होता है तो आपका विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट टाइम मतलब नेगेटिव थिंकिंग जो भी हम लोग का है तो वो सब
डिक्रीज हो जाता है। और जब विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तब आप वैसे ही मतलब स्मोकिंग एडिक्शन और अल्कोहल जो भी है ये सब से आप दूर हो जाओगे। एक दिन में नहीं होता है, रेगुलर आपको करना पड़ेगा। दिन में आपको 10 मिनट्स देना पड़ेगा योगा को। और आपको ये 1 मंथ अब अगर आप पूरा अच्छे से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्मोकिंग हैबिट एंड आजकल यूथ में तो ये सब बहुत ही कॉमन है, तो ये कम जाएगा। What are the benefits you get from yoga? हाँ, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है योगा के। हम लोग का जो यूथ है, सिर्फ यूथ नहीं, नॉर्मल जो हम लोग यूथ से भी आगे जो हम लोग का सीनियर सिटीजन सब लोग हैं, बहुत ही कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम लोग को एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उन लोग अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं। सो ये सब हम लोग बाहर किसी को बोल नहीं सकते या फिर डर लगता है किसी को बोलने में। तो अगर आप योगा करते हैं तो क्या होगा, अगर आप योगा, आसना, मेडिटेशन ये सब आप अगर रेगुलर अपने रूटीन में अगर आप रखते हैं तो आपको क्या होगा कि आप ये सब जो डिप्रेशन जो आजकल में सब लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझको एंजाइटी है, तो ये सब से आप लोग छुटकारा पा जाओगे एकदम फुल लाइफ टाइम। और आप कभी भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे कोई भी सिचुएशन में। सपोज कोई एग्जाम हो गया, कोई मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ डेंजरस कुछ चीज़ है कि नेक्स्ट आने वाला है, तो आप कंट्रोल कर पाओगे उस चीज़ को और आप मोटिवेटेड रहोगे हमेशा। Like आप बचपन से योगा कर रहे हैं, so with study आपने दोनों को मेंटेन किया है, तो आपने कैसे किया? Like कुछ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आया? हाँ आया मुझको। क्लास जब मैं 4 में था तब से मैं कर रहा हूँ योगा, तब इतना प्रॉब्लम नहीं आया। बस मेरा क्लास 7 में मुझको थोड़ा प्रॉब्लम आया था क्योंकि मुझको बाहर जाना था। और उससे क्या हुआ कि मेरे स्टडीज़ में हाँ इफेक्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, बट मैंने वो ओवरकम कर लिया। मैंने मतलब दोनों को एक साथ मिला के मैंने ट्राई किया कि मैं दोनों को ओवरकम कर सकूँ। Anything for National Youth Day as we are for young? नेशनल यूथ डे के लिए हम लोग का जो यूथ है तो वही हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को, हम लोग भी तो नेक्स्ट जनरेशन होंगे कि यूथ जो है, तो अगर यूथ हम लोग का हम लोग सही डायरेक्शन में जाए, एक जैसे कि दीदी ने कहा कि वो सेल्फ डिफेंस है, तो ये सब चीज़ सेल्फ डिफेंस, मेडिटेशन, योगा और अच्छी हैबिट जो स्मोकिंग से, अल्कोहल ये सब से दूर होके एक पॉजिटिव वे में अगर यूथ अगर जाता है तो इससे हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन और सब मतलब बहुत कोई लिमिट मतलब बहुत ही पॉजिटिव वे में जाएगा और कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। और जैसे कि और हाँ योगा, उसके बाद कुछ भी डांस हो गया, फिर ये सब चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। खाली ऐसा नहीं है कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत सारा स्टार्टअप आइडियाज़ है क्योंकि यूथ ही तो नेक्स्ट होगा ना। एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेसेस होंगे और बहुत सारे नया नया चीज़ होंगे, तो यूथ को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अगर यूथ स्ट्रॉन्ग होगा तो जनरेशन बाई जनरेशन सब कुछ ठीक होगा। If possible, any ashan you want to state for 1 minute lastly? Any ashan? Not by sitting also. Anything. Breathing, whatever you want. Okay. Second. So, अगर Just आप you लोग can see you and So, get inspired by you. अगर हम लोग को जैसे कि मेडिटेशन करना है तो लोग समझते हैं कि हमको आसन वासन करके मेडिटेशन करना है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली ऐसे पोजीशन में बैठो, जस्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आइज क्लोज करना है और आपके अंदर जो भी थॉट्स है उसको जस्ट मतलब अपने ब्रेथ पे लाना है कि हाँ मैं सांस ले पा रहा हूँ, हाँ मेरे अंदर ब्रेथ जा रहा है। तो अपना ब्रेथ पे अगर आप लोग फोकस करेंगे 5 मिनट, ऐसा नहीं 10 मिनट आपको फुल उसमें फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स तो आएंगे ही, बट वो आप बाद में जाके ओवरकम कर लोगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। बट जैसे कि आप ऐसे पोजीशन में बैठ गए, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट आपका ब्रेथ में फोकस करना है 10 मिनट्स एकदम पूरा। Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much for taking your precious time out and attending this in this National Youth Day. And with this, we would like to end up this program. Thank you so much.